اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خیر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج صبح ہم آپ کے مستند اور منفرد ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پچھلی رات میں نے راست گو کی اہمیت کے بارے میں بات کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس طرح کی عادت ہے کہ جب لوگ ہمارا حال پوچھتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، اچھی ہوں، خدا کی تمجید ہو۔ آپ اس طرح کے بیانات سے واقف ہیں، کیونکہ میرے اندازے میں ہم اس معاملے میں نمبر 1 ہیں کہ ہم اپنی خودی کے سبب نہیں چاہتے کہ کسی کو پتا چلے کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پہ بعض کے نزدیک یہ بہت غلط ہے کہ ہم واقعی پسند نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے راز چھپائی رکھیں، اور یہ وہ چیز ہے جسے میں واقعی لوگوں پر ایک تاثر کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں واقعی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اسے ہم کیسے راز رکھیں، اور ہمیں واقعی اس سوچ سے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کسی کی یہی کہانی ہے۔ لہٰذا اب میں پروگرام کے دوسرے حصے میں آگے بڑھ رہی ہوں، جسے اپنی انفرادیت کو قبول کرنا کہا جاتا ہے، اور ہم سب منفرد ہیں، اگرچہ ایک جیسی شخصیات بھی موجود ہیں۔ یہاں ایسے کوئی بھی 2 لوگ نہیں ہیں جو میری جڑواں پوتیوں کے جیسے ہوں، اور میں فوراً ان میں فرق بتا سکتی ہوں، کیونکہ ان میں سے ایک سنہرے بالوں والی ہے اور ایک کے سیاہ بال ہیں، اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں کیونکہ میں ان میں واقعی فرق نہیں بتا سکتی تھی، مگر وہ بالکل مختلف شخصیات ہیں، اور اسی لیے ہم منفرد ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم انفرادیت کو قبول کریں، اور سچ مچ میں میرا ہدف لوگوں کی مستند ہونے میں مدد کرنا ہے، اور یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم ہرگز بناوٹی نہ ہوں، بلکہ اس کے بجائے ضروری ہے کہ ہم خالص اور حقیقی ہوں اور صرف لوگوں کو خوش کرتے نہ رہیں، جبکہ واقعی گہرے طور پر ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مگر جب تک آپ اپنی انفرادیت کو قبول نہ کریں تب تک آپ کبھی بھی مستند نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ بات پسند یا قبول نہیں کر سکتے کہ آپ کون ہیں، تو آپ ہمیشہ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ آپ کو کسی اور کی طرح بننا ہے یا کسی اور کے مشابہ ہونا ہے، اور اس لیے میں صرف یہ کہہ کر شروع کر رہی ہوں کہ اپنی بابت طیش میں نہ آئیں، اور نہ یہ سوچیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ خدا کو پسند نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں پسند ہو، لیکن خدا ہمیشہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں خود سے محبت تو کرنی چاہیے لیکن خود غرضانہ رویہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں میں دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہوں، لیکن اگر آپ واقعی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ صرف خدا کی محبت کو قبول کرنا ہے، اور خدا کی محبت کو قبول کرنا ہی سب کچھ ہے۔ ہم خدا کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ سے دوچار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں خدا کی محبت قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی بخشش قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہیں اس سے محبت کرنا سیکھیں، اور خود کو قبول کرنا اور خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہ صداقت کا راستہ ہے۔ اگر ہم خود کو رد کرتے ہیں تو خدا کی محبت کا انکار کرتے ہیں، تو ہم کبھی خود غرضانہ رویے سے آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے جب آپ اس مقام پر آتے ہیں جہاں آپ صرف وہ بن سکتے ہیں جب آپ یہ محسوس کیے بغیر ہوں کہ آپ کو اپنے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اچھا ہے جب آپ اس مقام پر آتے ہیں جہاں آپ حقیقت میں منفرد ہوتے ہیں، آپ ایسا محسوس نہ کریں کہ آپ کو کسی اور جیسا بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کے ابتدائی مراحل میں، یہاں تک کہ مسیحیوں کے درمیان، میں یاد کر سکتی ہوں جب ہمارے پاس اسپیکرز چرچ میں آتے، اور مجھے ایک عورت یاد ہے، وہ ایک شفایت کرنے والی تھی، اور ایک شفایت کرنے والی بننے کے لیے خدا کی طرف سے مسح کی گئی تھی، اور وہ ہر صبح 5 بجے اٹھتی اور ہر صبح 4 گھنٹے دعا کرتی۔ لہٰذا اس قدر ہم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنے کا رجحان ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر وہ ہر صبح 4 گھنٹے دعا کر رہی ہے اور میں صرف 15 منٹ کر رہی ہوں تو ضرور مجھ میں کوئی کمی ہے، اس لیے میں بھی وہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ اور مختصراً یہ، میں ایک کمرے میں گئی اور اپنی گھڑی لی اور 10 منٹ دعا کر کے سو گئی، مگر میں باہر آ کر کسی کو یہ نہیں بتا سکی کہ میں سو گئی تھی۔ اور اسی طرح آپ میں سے کتنے لوگوں کو مشکل پیش آئی ہے کم از کم اس احساس میں خدا کے ساتھ چلنے میں کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح یا یہاں تک کہ دوسرے مسیحیوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آج
इस तरह के मसाइल दरपेश हैं या माजी में ऐसे हालात दरपेश थे, लेकिन मैं वाकई में आपसे ये चाहती हूँ, इससे भी ज्यादा जो मैं चाहती हूँ अहम ये है कि खुदा आपसे चाहता है कि आप जो हकीकत में हैं वो बनने के लिए आजाद हों। उसने आपको इसी तरह बनाया जिस तरह आप हैं। आप कोई गलती पर नहीं हैं। अपने आप को कबूल करें। मैं वही हूं जो मैं हूं, और ये बहुत अहम बात है जो मैं कहने वाली हूं। और इस दौरान मैं बढ़ रही हूं और बदल रही हूं, जो हम हमेशा हमेशा बदलते रहते हैं। अगर आप कलाम से वाकिफ हैं और थोड़ा सा भी कलाम का मुताला कर रहे हैं और अच्छी तालीम सुन रहे हैं, यहां तक कि अगरचे आपको लगता है कि अभी भी तवील रास्ता तय करना है, तो आप बदल रहे हैं। और अहम बात यह है कि अगरचे आप बदल रहे हैं तो आप खुद में मसरूर हो सकते हैं। आपको उस वक्त तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको इंतजार करते नहीं रहना कि मसरूर होने के लिए अभी आप कामिल नहीं हुए, लेकिन जब आप बदल रहे हो तो आप खुद से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अपने आप को इस तरह देखना सीखें जैसे खुदा आपको देखता है। क्या आपने कभी किसी डिस्काउंट स्टोर पर कुछ खरीदा है जहां सेल की चीजों पर एज इज का टैग लटकता हुआ देखा हो? क्या किसी ने ऐसा कुछ खरीदा है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर किसी चीज पर यह टैग है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ा सा नुक्स है। बेशक आप जानते हैं कि हम इसका मुआयना करेंगे कि आया ये जो कुछ है वो खरीदना वाकई मुनासिब है या नहीं, और बज़ाहिर चीजों की खामी हमें नजर नहीं आती, लेकिन बाद में शायद जब आप इसे पहनना शुरू करें तो ये आपको नजर आए। मुझे याद है जब मेरी और डेव की शादी हुई तो मैंने एज इस टैग वाले कपड़े पहने, लेकिन चूंकि वो मुझे सिर्फ बाहर ही से दिख रहा था, लेकिन अंदर की खराबी नहीं देखी क्योंकि वो अंदर थी। और खुदा को मेरे साथ काम करने में, वो तब्दीलियां करने के लिए जो मेरी जिंदगी में करने की जरूरत थी, काफी वक्त लगा। दर हकीकत मेरा बहुत बुरा रवैया था, गुस्सा, बहुत मुश्किल से मुतमईन होना, खुद गर्ज, खुद पर मरकूज और बहुत ज्यादा खुद परस्त। और मैं लोगों के साथ मोहब्बत में चलना नहीं जानती थी, जबकि मैंने मोहब्बत के बारे में पैगामात सुने हुए थे जो कि हमें सुनने चाहिए क्योंकि वो वाकई अहम है, जिनकी हमें ख्वाहिश करनी चाहिए। जैसा कि मसीहियों को दूसरों से प्यार करना चाहिए, अपने सारे दिल, जान, अकल और ताकत से खुदा से मोहब्बत करना और दूसरे लोगों से मोहब्बत करना। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी मोहब्बत का बहुत ज्यादा मुताला कर सकते हैं। मैं मोहब्बत करना चाहती थी, लोगों से प्यार करना चाहती थी, और मैं नहीं कर सकी। और आखिरकार खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं वो चीज नहीं दे सकती जो मेरे पास नहीं। और मैं वाकई में अपने आप से मोहब्बत नहीं करती थी। जो मैं पसंद नहीं करती थी मैं वैसी थी, और यही वजह है कि मैं हमेशा अपने आप में खामी पाती थी। क्या आपका कभी कोई रुझान रहा है? आप जानते हैं, जो आपने किया उसके बजाय हर रोज आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको मुनफरिद अंदाज में करना चाहिए, या आप मसीह को जाने बगैर नहीं कर सकते। क्या आप मसीह में कौन है? कोई ऐसा दिन नहीं जब आप बेदार हुए हों और शैतान आपको बताता है कि आप कितने अच्छे हैं और गुजरे दिन आपने कितने अच्छे काम किए थे। हमेशा ऐसा होता है। क्या आप ये सोचकर जागते हैं कि ठीक है, मुझे ये करना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लिहाजा यहाँ एक हवाला है जो मैं बाद में बयान करूंगी। ये हवाला ये बहुत 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 आपके लिए जरूरी है कि जब भी आपको ये महसूस हो कि हमने कुछ गलत किया है तो हम सबसे पहले तौबा करें और इस मामले को छोड़ दें। जो हो गया सो हो गया, कल की खराबी को आज में ना आने दें। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करता है। आज वो खवातीन जो हमारे साथ खवातीन की इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई हैं, आप ये समझें कि खुदा ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करता है, बल्कि बाइबल बताती है कि वो उन्हें भूल जाता है और याद नहीं करता, और उन्हें ऐसे दूर कर देता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, जिसे याद नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर कोई गुनाह नहीं है तो फिर कोई एहसास से गुनाह भी नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अगर गुनाह मिट जाए तो फिर एहसास से गुनाह भी जाता रहेगा। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हर वक्त गुनाह का बोझ उठाए रहते हैं। आप जानते हैं कि हम हर दिन के बारे में कुछ ना कुछ बुरा महसूस कर सकते हैं अगर हम वाकई इस बात का तायुन नहीं करते कि हम ऐसा नहीं करने वाले। और हमें ये समझने की जरूरत है
کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ ایک حقیقت نہیں ہے۔ میں مجرم محسوس کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجرم ہیں، لہٰذا آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب میں توبہ کرتی ہوں تو خدا مجھے معاف کرتا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے جو داؤد نے بتسبا کے ساتھ اپنے گناہ کے بارے میں کہا، اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کرنے سے 1 سال پہلے انتظار کیا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب اس نے گناہوں کا اقرار کیا تو خدا نے اسے فوری طور پر معاف کر دیا۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ ہمیں خدا کے آگے معافی کے لیے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اسے فوراً قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں واقعی یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا کچھ کرتا ہے تو وہ 100% کامل مکمل کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور انہیں اتنا دور کر دیتا ہے جتنا پورا پچھم سے ہے۔ لہٰذا جہاں گناہ نہیں وہاں احساس گناہ بھی نہیں، اور میں بہت زیادہ احساس جرم کا شکار رہی ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے ساتھ احساس جرم کی بوری کو گھسیٹ رہے ہیں آپ واقعی اس پر توجہ نہیں دے پائیں گے کہ خدا آپ سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک بار میں نے یہ کہانی سنائی کہ میں کسی چیز کے بارے میں قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہر روز کچھ مختلف ہوتا تھا، لیکن میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں قصوروار محسوس کرتی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ میری زندگی میں شروع ہوا جب میں بہت چھوٹی لڑکی تھی، جب میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہے، کیونکہ وہ ایسا کر رہے تھے، اس لیے میں نے ہمیشہ خود کو قصوروار محسوس کیا، اگرچہ یہ یقیناً میری غلطی نہیں تھی، تب بھی اس احساس میں مبتلا رہی۔ لہٰذا میرے خیال میں جرم کی عادی ہو گئی، اور ایسا تھا کہ اگر غلط محسوس نہ کرتی تو کچھ ٹھیک نہ لگتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے بارے میں صحیح محسوس کرنا درست ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ اپنے بارے میں غلط محسوس کرنا ہی پرہیزگاری ہے، اور میں سوچتی کہ مذہب آپ کو یہ تاثر دے سکتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک ادنا کیڑے کی طرح محسوس کرنا چاہیے جو کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر سکتے۔ مجھے یوحنا رسول کے بارے میں سوچنا پسند ہے۔ وہ ہمیشہ خود کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع نے محبت کی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ دوسرے شاگردوں نے، خاص طور پر پطرس نے، ایسا کچھ کہا تھا۔ میرا مطلب ہے یوحنا نے یوحنا کی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یوحنا نہیں، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، لیکن ایسا کہنے کی جرات اور اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پیارے اور محبوب ہیں، کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، کہ وہ ہمیں جیسے ہیں قبول کرتا ہے۔ وہ ہر اس خامی کو جانتا ہے جو ہمارے اندر ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو، وہ ان کو جانتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سے ڈرنا بند کریں، کیونکہ ان کے مشورے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کتنے فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، یا وہ کیا سوچ رہے ہیں، یا وہ کیا سوچیں گے۔ خیر، کسی پرواہ ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ واقعی ان کے خیالات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جب تک وہ آپ کو چن رہے ہیں، وہ کسی اور کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں، تو بس انہیں خدا پر چھوڑ دیں۔ اپنے آپ سے محبت کریں، خود کو قبول کریں جیسا خدا کرتا ہے۔ یہی خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بنیاد ہے۔ آپ کا خدا کے ساتھ اس قسم کا رشتہ جو وہ آپ سے چاہتا ہے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے اس معاملے کو اپنے دل میں نہیں بسایا۔ اور میں جانتی ہوں کہ ہم اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ایک جب یہ کانفرنس ختم ہو جائے کچھ وقت نکالیں اور واقعی سوچیں، کیا میں واقعی میں اپنے پورے دل سے یقین رکھتی ہوں کہ خدا مجھ سے ہر وقت محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے ہونے اور آپ کے کرنے میں فرق ہے۔ آپ جو کرتے ہیں خدا ہمیشہ وہ سب کچھ پسند نہیں کرتا، مگر وہ ہمیشہ 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 آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ کو جرأت دیتا ہے یا آپ کو اعتماد دیتا ہے۔ جب آپ واقعی یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو یہ آپ کو باہر نکلنے اور نئی چیزوں کو آزمانے اور ناکامی سے خوفزدہ نہ ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ پہلا پطرس 3:11 جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں؟ واو! اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو بدی سے کنارہ کریں، اس سے بچیں
सुकून की तलाश करें, सुकून की तलाश करें और खुदा के साथ, अपने आप के साथ, अपने साथी के साथ सुकून की तलाश करें, उसका ताक़ुब करें और उसके पीछे जाएं। तो क्या आप अपने आप से मुतमईन हैं? एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली थी और दूसरी तरफ चली गई। जब मैं गुनाहों में ही घिरी थी तो खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट दी। लगता है कि शायद उस वक्त मैं सिर्फ 2 लोगों को घर पर बाइबल स्टडीज करवा रही थी, तो उन दिनों में तकरीबन 2 हफ्तों में 40-50 लोगों को पढ़ा रही थी। और मुझे याद है ये स्टडीज अब वहां मजीद नहीं हो रही, लेकिन वहां लैंडबर्ग में एक स्टोर हदफ था और मैं वहां हदफ की तरफ जा रही थी और मैं बहुत बुरा और बेजार महसूस कर रही थी और इसलिए मैंने पार्किंग लॉट के पिछले हिस्से में गाड़ी पार्क की। मुझे लगता है मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा रहीम या कुछ और महसूस हुआ और फिर मैं अपना सर नीचे झुकाए हुए अपनी कार से आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। आप जानते हैं, उसने मुझे हैबतनाक बना दिया और मैंने अपने दिल में खुदावंद को याद किया और उसने कहा, तुम इस गुनाह पर कैसे काबू पा सकती हो? मैंने कहा, मैं सिर्फ वो कुर्बानी कबूल करूंगी जो तूने मेरे लिए कलवरी पर दी। ये सब बहुत रूहानी लग रहा था, लिहाजा मुझे इस बात का जवाब मिल गया। मगर मेरे दिल में एक सवाल उठा, और आपने ऐसा करने का मंसूबा कब बनाया था? देखें क्यों। अगर मैं आज खुदावंद की बख्शिश हासिल कर सकती हूं तो मैं ऐसा करने से 1 हफ्ता पहले अपने आप को क्यों सजा देना चाहती हूं? और अगर आपने इसका अंदाजा नहीं लगाया तो एहसास जुर्म हमारे गुनाहों की अदायगी की कोशिश करने का हमारा अंदाज है। और ये वाकई यीशु की तौहीन के मुतरादिफ है, क्योंकि या तो उसने एक कामिल काम किया है या उसने कमतर काम किया है कि उसे मेरी मदद चाहिए। मुझे वाज़ेह तौर पर याद है खुदावंद ने कहा, तुम्हें समझना है क्योंकि मैंने कहा है। गालिबन तुम्हें चंद दिनों में समझना है। मेरा मतलब है कि मैं खुद को जानती थी, यहाँ तक कि मैंने अपने गुनाहों को छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जों में तकसीम कर दिया था। और आप जानते हैं, शायद एक छोटे से गुनाह की वजह से मुझे 1 दिन या 1.5 दिन बहुत बुरा महसूस करना पड़ा। 1 हफ्ते या शायद 2 हफ्ते में एहसास जुर्म की कैफियत में रही। और जो ही आप अपने एहसास जुर्म पर काबू पा लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने एक चीज पर काबू पा लिया और तभी कुछ और होने वाला है और शैतान फिर से शुरू होने लगा है। और आप बराहे करम ये समझें कि खुदा नहीं चाहता कि आप हर वक्त एहसास जुर्म के अंदर मुब्तला रहें और अपने बारे में बुरा महसूस करें। ये समझना वाकई जिंदगी बदल देता है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपको कबूल करता है जैसा कि है, कि वो आपको बदलने के लिए हर वक्त आपके साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके दिल को देखता है। और उस वक्त भी जब आप अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं, अगर गुनाह नहीं है तो एहसास जुर्म भी नहीं हो सकता, और इसलिए आपको अपने आप से मुतमईन होने की जरूरत है और अपनी जिंदगी के हर हिस्से से मुतमईन होने की जरूरत है। अब ये वो है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आप में से कुछ औरतों के ग्रोह खवातीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, इसी तरह शायद आपके घर में खवातीन का एक ग्रोह या कुछ और है। ये वो है जिस पर आप बहस कर सकते हैं। जब ये खत्म हो जाए तो थोड़ी बहस करें, और हो सकता है जब आप एक साथ दोपहर का खाना खा रहे हो तो आप इस पर बात कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से से मुतमईन हैं या आपने अपनी जिंदगी के किन हिस्सों को मुस्तरद कर दिया है। मेरे एक प्रोग्राम में एक माहिर नफ्सियात औरत थी और उसने कहा, आपको अपनी रानों के साथ मुतमईन होने की जरूरत है। देखें, आपको अपने जिस्म के बारे में कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानते हैं, ये है वो बात। अगर आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इसे कबूल करें। इसके साथ बेहतरीन करें जो आप कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे मैंने पहले कहा था, मैं अपनी आवाज से नफरत करती थी। मैंने सोचा कि यह बहुत बुरा है कि मेरी आवाज बहुत भारी है, और यकीन करें जब मैं किसी ऐसे शख्स के पास होती जिससे नावाकिफ होती तो अपना मुंह ना खोलती। मैं अब जब माजी पर निगाह करती हूं तो मुझे एहसास होता है कि कितनी बेवकूफी है। खुदा ने मुझे ये आवाज उसकी मकसद के लिए दी है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है, और मैं अब तक शक करती हूँ, यकीन नहीं करती। और यहाँ पर बहुत से मर्द हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और इबादती प्रोग्राम में आते हैं। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे थोड़ी सी मीठी, नरम बोलने वाली, ऊंची आवाज के तौर पर लेंगे। और इस तरह मैंने मीठा और
नरम बोलने की कोशिश की। मैं खुशनुमा हूं मगर मैं हमेशा खुशनुमा नहीं लगती। मैं जिस तरह सामना करती हूँ इसमें बहुत जबरदस्त हूँ और इसलिए मुझे ये पसंद है। पहले पतरस में लिखा है सुलह के तालिब हो और इसकी कोशिश में रहो। दूसरे अल्फाज में यसू ने हमें अपना इत्मीनान दिया है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि हम इसे हासिल करने वाले हैं। बराहे करम इस बात का फैसला करें कि आप खुदा की मदद से बढ़ रहे हैं, कि हर वो चीज हासिल करने का रास्ता तलाश करें जो यीशु आपको देने के लिए मरा। और हाँ, वो मर गया ताकि आपके गुनाह माफ हो जाएं और आप फिरदौस में जा सकें। लेकिन आपको फिरदौस में जाने से पहले पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और खुदा आपसे चाहता है कि आप इससे लुत्फानंदोज हो। अगर आप खुद से लुत्फानंदोज नहीं होते तो आप अपनी जिंदगी से भी लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। ठीक है, शायद आप अपने हर काम से मुतमईन नहीं हैं, लेकिन क्या आप खुद से मुतमईन हैं? क्या आप ये सोचे बगैर कोई गलती कर सकते हैं कि आप एक नाकाम और नाकाबिले कबूल शख्सियत हैं? इससे पहले कि हम कोई गलत काम करें, खुदा सब कुछ जानता है। यूहन्ना 15:16 में है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है। हर शख्स की जिंदगी में कुछ करने की बुलाहट है, ये कि तुम जाओ और फल लाओ, वो फल जो कायम रहे। लिहाजा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे बाप तुम्हें देगा। यह अभी भी मेरे लिए हैरत अंगेज है जब मैं हर बार ऐसी आयत पढ़ती हूँ। और जैसे कि लिखा है कि आप मेरे नाम में जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा। अगर हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम उस चीज को हासिल करने के लायक नहीं है, और इसलिए मेरा ईमान है कि वो वाकई करेगा। और अगर खुदा मुझे वो नहीं देता जो मैं उससे मांगती हूँ तो मुझे यकीन है कि वो मुझे कुछ बेहतर देगा। शायद आपको लगे कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे किस चीज की जरूरत है, लेकिन हम सच में ये नहीं जानते, लिहाजा हम खुदा पर भरोसा करते हैं। लेकिन जरा वो रिश्ता तसव्वुर करें जो यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की ताकि हम खुदा के साथ रह सकें। इसलिए हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं, और अगर ये हमारे लिए सही है तो वो हमें देगा। अब रूहानी तौर पर बालिग लोग, और यही हमारा मकसद है, रूहानी तौर पर पुख्ता होने के लिए उनकी गलतियों को दरगुजर करें। आप जो कुछ भी करते हैं इसके बारे में हर वक्त कसूरवार महसूस करना और अपने बारे में बुरा महसूस करना मसीहियत का इब्तिदाई मरहला है। ये रूहानी बलूगत नहीं है। एक बार तौबा कर लेने के बाद मसीही एहसास से जुर्म महसूस करने में अपना वक्त जाया नहीं करते। फिलिपियों 3 बाब की 12 से 13 में पौलुस के मशहूर अल्फाज, और आप जानते हैं मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, अगर पौलुस ने खुदा के कलाम को ना माना होता तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उसने अपने बारे में कितना बुरा महसूस किया होगा। मेरा मतलब है ये वो आदमी था जो कलीसिया को सता रहा था, और जब लोगों को मारा पीटा जाता, यहां तक कि मसीह के शागिर्दों को कत्ल किया जाता तो खुश होता। मेरा मतलब है कि ये एक बहुत सख्त काम था जो कि गुनाह था, और वो कहता है अभी मैंने ये सब कुछ हासिल नहीं किया, मैं अपने मकसद तक नहीं पहुंचा। और मुझे लगता है कि अक्सर लोग इस जुमले को छोड़ देते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है, लेकिन मैं इसको मानने के लिए दबाव डालती हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। लिहाजा यीशु ने हमें बचाया है, ना सिर्फ इसलिए कि जब हम मरें तो हम फिरदौस में जा सकें, बल्कि इसलिए कि हम यहाँ रहते हुए अच्छा फल ला सकें, उसकी नुमाइंदगी करें, अपनी जिंदगियों से लुत्फानंदोज हो सकें, अपने आप से लुत्फानंदोज हो सकें, दूसरों से मोहब्बत करें। खुदा चाहता है कि आपको एक अच्छी जिंदगी मिले जिससे आप लुत्फानंदोज हो सकें। मुझे पसंद है जो पौलुस ने कहा, मेरा तयशुदा मकसद उनको थामना है जिनके लिए यीशु मसीह मुआ, वो मुआ ताकि मुझे भी थाम सके। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। इसलिए दरअसल वो कह रहा है बाज़ औक़ात मुझे इसमें थोड़ी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि शैतान इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। मुझे ये याद रखना है कि शैतान झूठा है, जी झूठा है। उसने कहा, मैं दावा करता हूँ, उसने इन मुजरिमाना जज्बात को माजी में दबाया। अगली बार तौबा करने के बावजूद आप कसूरवार महसूस करते हैं तो आपको सिर्फ ऊंची आवाज में कहना होगा, ये इब्लीस का झूठ है। बुलंद आवाज से बोलना अच्छा है, मैं इसे दूसरे लोगों के सामने करने की सलाह नहीं देती, लेकिन आप जानते हैं
کہ بلند آواز سے بولنا اچھا ہے کیونکہ یہ ایک اعلان کرنے جیسا ہے. آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جرم جھوٹ ہے. یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور جہاں گناہ نہیں ہے وہاں احساس جرم بھی نہیں ہے اور میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گی. یہ کہتے ہوئے مجھے گھر کے چکر لگانا یاد ہے کہ میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گی. میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گی کیونکہ میں نے زندگی سے لطف نہیں اٹھایا. میں نے منسٹری میں رہ کر بھی لطف نہیں اٹھایا. میں کسی بھی چیز سے اور خود سے مطمئن نہیں تھی. اور اگر آپ اپنے آپ سے لطف اندوز نہیں ہوتے تو آپ واقعی کسی بھی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. آمین. آئے خداوند کی تمجید کریں.